Masaya. At sama-sama. Ako lagay mo dyan, love, ano, umabot ng 100 years old. Yan. Dito ba siya bilang? Si Axis lang. Oo, umabot ng 100 years old. Yan ang mga... Axis. Umabot Yan. 100 years old. Lagay mo, Hmm. lagay mo, one mall property and one hotel. Yan. Hi, Ma. Kamusta ka dyan? Yan. Hi, Ma. Kamusta ka dyan? Dyan. Yan. Susumagot dito si Mama. Miss ka na namin. We love you. Kisses, Madam. Okay, done. Di pa rin